pasalamat ninyo. Labi pa katong atong mga guest sa outside Cebu, atong mga kaigsuonan sa Mindanao, sa Negros, ug sa Luzon, daghan gyud kaayong salamat for making this event possible. Magpasalamat lang po ko sa atong mga sponsors. Sa atong sponsors, moto si of course, Danao City Local Government, akong kamahan, Mayor Nito, ug sa atong Vice Mayor Ivy, ug sa Council. Magpasalamat po ta sa Vice President's Office, VP Sara for supporting this event, Senator Bato also for supporting this event, and Senator Amy Marcos for supporting this event. Kaninyo sa atong mga local sponsors, I wish I can say everyone na ni-support ani, basta nga ko lang kasing-kasing na kong pasalamat ninyong tanan. And lastly, sa organizers, kani kana bitaw mag-trail ta, kuman sa trail, naaman yun ang inom-inom. Kutob nagsukod gini sinom-inom o kaninang pangandoy na may unta ang Danao maka-host event. Kani na-realize yun, tungod nila, labaw na ninyong nangapil. Di yun ni mahitabo kung wa yun sad ko. So again, mangutana na nganong gitawag ni 125 Barangay Challenge. Ang Danao, dunay 42 ka barangay. And ang atong population, 150,000. Ang ato yung tang plano was 42 barangay. Pero nahadlok ni na masing mapalpak o dili successful o ulabaw sa tanan ang atong mag-host og another event. So, ibutang nidaan sa inyong kalendar ang Pesta sa Danao Santo Tomas de Villanueva every September. Ang giplanuhan kayo no nato ang 42 Barangay Challenge, duha ka adlaw ang atong dumba. Alright. So again, I hope na ay gamay history, and then I hope na inyo pong nakita o na-meet ang mga taga-Danao na friendly kaayo, pinitabang po yun ninyo ng nakmata. Kanini trail masadyog ko aning atong 100. Nangandoy ko ang human na po 100. Kutob na yun po 30 kilometers, 7 pa yun ka oras. So excuse lang, iba ko pa man po ni ride, ni trail. No? So hopefully next year, I can join the rest of you sa challenge nato sa Danao City Ultra Enduro Trail Challenge. Kaya mo na sa Eco Trail. Daghang salamat kung maayong hapon ka natong tanan. Safe trip sa atong mga kaigsuonan. Safe trip po, safe trip. Oh yeah! Guys, please, Mayor, thank you very much. Guys, save the date. Next September, Danao City Ultra Enduro Trail Challenge 2.0, 42 barangays. Ang kilometer, unya na lang kay amo sang dutahon. Yes, so, ato mo si pagbalik, Mayor Mix Durano! We would like to thank our major sponsor, Danao City Local Government, Mayor Mix Durano, Office of the Vice President, Governor Pam Bari 4, former Mayor Mix Durano. Mayor, thank you. Honorable Ramonito D. Durano, Vice Mayor Carmen Remedios Ivy Durano, Sangguniang Paglungsod, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, DCEC, SDMI, Rob Gasoline Station, King G Racing Promotion, Team Danao Trail Riders, Nature Spring, Inwow, Michelin, Muto Sugbo, Chassis Works, Decals and Apparel, S7 Oil, Falcon Trail Riders, Danao Off-Roaders, Danao Rescue, headed by Sir Roland Jikjik Reyes,
Danao Trail Riders Marshal, KMRC, Barangay Captain and Barangay Officials of whole Danao City Barangays, head organizer and member, and to all who make sacrifices and duties for this particular event, daghang salamat! For our Danao City Fiesta sponsors, we can see it in the lead wall. Please play it, my brother. Harley Davidson, Cebu, Philippines. Cebu Land Masters, we build it with you in mind. Green Hills Farms Incorporated. GV and Aki Color Game. Apple One. Gcash. Okay, magparapol sa ko. Motosogbo. Namoy sanina diha nga motosogbo. Sir Japet, na kay sanina diha nga motosogbo, magparapol sa da og sanina gikas motosogbo. Hurot na? Kalo, hurot na pod. Di hurot nagpangayo di ay. Wala na, ako na lang sanina ay. And then kisa tong ganahan mo palit og jersey, finish. Napay sanina. Napatay sanina sa mga rider nga wala naka-finish pero pwede ra mo makapalit og sanina na diri duula lang ko. And then sa sanina nga Cebu Enduro Industry, okay, tag 150 na lang na nara diri sa Motosogbo. Duula lang ninyo for t-shirt sa mga ganahan mo palit, labi na gitong mga taga Mindanao, Bohol, Luzon, Visayas, tag 150 na lang na diri sa Motosogbo. Dong Merjon, paliw ko diha monitor. Sir Japet, og mahurot ng sanina, igna lang ko. Nas Motosogbo ang sanina sa Cebu Enduro Industry. Napa na ba? Hurot na? Napa? Og kisa tong ganahan mo palit og sanina sa event karon na adri finisher, and then natay sanina for Cebu Enduro Industry si Dos Quinta na sa Motosogbo. Dol, Yes. og nakapalit mo sa t-shirt sa Cebu Enduro Industry, plus 3 mo sa langit. Plus 3. Plus 3. Bitaw, okay. Magparapol sa ko kining sanina gikan sa Cebu Enduro Industry. 5 ka tao ha. Nag-istorya mis Ginoo ganiha. Plus 3 sa langit ang naka-t-shirt og Cebu Enduro Industry.
Ano? Atong itabang sa atong fellow riders nga nagkasakit. Okay, paminaw rider for Cebu Enduro Industry nga t-shirt. Pangandol. Race number 33. So, race number 33. From bronze. Bronze. Race number 33. Brother Anoy, i-verify ko ni race number 33 bronze. Kinsa ni siya? Race number 33, bronze. Pwede ato na rin iuli kay para maka-appeal gyapon na sa Gurney Boats. Sige. No. Yun. Dili na iuli. Okay. Dili na iuli. T-shirt for Cebu Enduro Industry for bronze. Race number 33. Bronze. Race number 33. Bronze. Jason Ragasaho. Yeah. Race number 33. Kisay makapicture. Basta na yung makapicture, ya. Palihog ko, kisay makapicture. Palihog ko pagkadal, Jason. Sa among mga bisita, Gina sa Cebu Enduro Industry and Gia Sports Apparel. Okay, picture. sa among mga bisita, salamat kayo ninyo. Dili mahimong successful ang Congratulations, Dol Jason. event. O wala mo. Sunod. Okay. Ang ato design sa Cebu Enduro Industry, lahi siya nara sa 10 sa Motosogbo. 150 na lang na, ha? 150 na lang. Lahi nag-design aning raffle. So next in line, another for Cebu Enduro Industry nga t-shirt and Gia Sports Apparel. For the silver, race number 50. Silver, race number 50. Cebu Enduro Industry nga t-shirt and Gia Sports Apparel. Silver, race number 50. Race number 50. Oh, race number 50. Silver. Kisa, ang champion eh. Si Jackson Team. Okay, champion niya po eh. Congratulations, Dol. Blidol. Picture. Sticker sa Cebu Enduro Industry, Dol. Lamat kayo, Dol, ha. Congrats. Lamat, Dol. Next, ikatulo. Another for Cebu Enduro Industry t-shirt. Race number. Gikan na sa kuha, ha. Og namoy Facebook page aron makaibaw mo sa mga upcoming races Cebu, Luzon, Visayas ug Mindanao. I-post na namo sa page nako sa Cebu Enduro Industry. Makita na ninyo. Another winner for Cebu Enduro Industry t-shirt for the Executive 40 rider, race number 19 for Cebu Enduro Industry, race number 19, Executive 40. Race number 19, Executive 40. 19. Race number 19. Adala si from Team Cebu. Si isa ka ito ibangan mo, sir? William day. Oh, Sir William. Race number 19, Executive 40, 19. William. Nakasod ni Gapon. Tara, welcome. Tara. Now, 19, William Adolfo. Ari, sir. For Cebu Enduro Industry t-shirt and Gia Sports Apparel. Okay. Picture. Palihog ta. Ay, sticker sa Cebu Enduro Industry. Sir, lamat. Jason Ragasaho, imong sticker, oh. So, sunod, sir. Awarding ta. Ayaw sa. Dili isa di ay. Ayaw sa. Dili isa unsa pa may ito sunod ya. Napatay. Uy! Usa mo na? Gitagaan ko kwarta na Mirror Mix. Ay, Nya, tanan. ako taneng iluklok. Tana, sir. Tana. Unya, dagan kay ko kontra ni. Dagan kay kontra ka naman. Guys, sa tanang naa sa boardwalk, kinsay nag-birthday karon. Duha lang kabok, tagaan na mong tag 2,000. Usa ka libo. Birthday Para din mo? mabahin. Kisay nag-birthday? Ma'am, show me proof of evidences, ma'am, nga 2,000 or usa ka libo? Gikan ni Mayor Mix Durano, pahalipay sa nag-adlaw karong adlaw. Valid ID. Happy birthday To you.
Happy birthday to you! Uy, Alcazar, ate ni Otik Riquinya. And, ay, good birthday. Ma'am, Congratulations, gikan gina. ni Mayor. 2,000. Gikan ni 2,000. Mayor Mix Durano. Happy birthday to you! Another Sir, 2,000. happy birthday, sir. 2,000. Ma'am, Uy, ma'am. Duhara good, ma'am. Duhara? Ma'am, taga-diin ka, ma'am. Aw, kay taga-Compostela ka, ma'am. Yan, nari mang ika. Oh. O sa kalibo yung mama. Oh, sa kalibo! Congratulations, Patanawan ma'am. ko sa imong ID, ma'am. Oh, so duha na may magipangayo. Yung bagong muro. Natulo man. Ma'am, Congratulations. happy Uy, birthday, ma'am. taga God Mindanao. bless you always. Ma'am, taga-Compostela. Ako, ma'am, birthday ko sa inyo. Uy, asa ka, uy. Okay. Ah, ma'am, salamat kay ma'am, ha. Thank you, guys. Uy, So, katong, Sir Franz, Yeah. ang usa nga nakadaog taga Mindanao to. Unya, murag naka-place na, naka-finisher tong tawhana. okay. Oh. Sunod diya, Sir Franz, unsa pa may kalaki na to diya. Padayon siguro ta. Padayon ta sa Rapol. Gapon. Rapol gyapon ta. Motosogbo na bay sa nina diha. Motosogbo. Wala na. Way labot ang taga Cebu. Oy, way labot taga Cebu. Ha? Way usa to? Onsay middle name ni Mayor Mix. Oh, onsay middle name ni Mayor. Mix. O sa Mix. kalibo. Oh. Di, way labot taga Cebu ha. Way labot taga Cebu. Bisita lang. Asa inyo? Bisita lang. Dili Ay. lang taga Cebu. Ma'am, Ay, oh, saman. congratulations. Wa ka kadaog. Ah, dili lang taga Cebu kuno. Dili taga Cebu. Katong taga bisita. Bisita, Other, no? Bohol. Other island. Bohol. Other island. Sir Onsay Franz. Oh. middle name ni Mayor Mix Durano. Pik pakusga na yung internet. Dali ra kayo nang i-search, oy. Hala! Dagan. Are. Onsa dol. Are dol. Duterte. Unsa. Tanawa ko, Unsa bro. be? Bebe, unsa. Nganong Duterte man siya, dol? Nganong Duterte man siya, dol? Ha? Dili. Oh. Isa. Dili mao. Oh, dili ko na mao. Sunod. Hotchkiss. Ha? Nganong Hotchkiss man? Hotchkiss daw. Unsa yung spelling sa Hotchkiss? Kalisod oy, i-apple na lang oy. Di, syempre, oy. Oh. Tagi na yung spelling. Sige, spelling. Di, ako siyang pangutanan. Oh. Nganong kaingon makang Hotchkiss? Asa imong source? Oh, ang source. Asa na pinta? Og dito imong source, sila mo'y nakadaog. Sila mo nakadaog. Wa siya Oo. ilabot. Nangita man ko kanang makasulti god kanang sino na ba? Onsay middle name ni Mayor Mix Durano. Pagay kog proof. Nga mao gina siya iyang middle name. Oo. Bisita ra. Taga. Taga Kanang dili ka. ko taga Cebu. Ha? Dara. Oy, Sir Mix. Ah. Sir Mix naman on eh. Dol. Sir Francis, dara. Oh, Ha? dara. Ah. Search good. Dol. Congratulations, Dol. Ah, Ah. Taga asa sir. taga Jensan. Taga Jensan. Small clue. Hotchkins si Mayor Mix Durano. Kaya ang iyang mama, Hotchkins. Ang iyang lula, Duterte. Ngano, maunay hinungdan. Nganong, igagaw sila ni Presidente Rodrigo Rua Duterte. Pero ang iyang mama, Hotchkins. Okay na ha? Good na ta. Ang size meal, nana ninyo. Ako, na ko'y kwarta. Arin datoy hotdog na to. Ato tong gibahin Sir Francis. Gibahin unta to na tondo tag 3 mil unta ta. Pwede to, pero bahin sa tasgaba. Ayaw lang. Wala. Okay, Ay, sunod. Nanikas naman tana. Ah. Sama-samong gibuhat nga paduwa. Wag yo'y tikas. Gentleman's game. Kaya ang nanikas, amag yung gidikyo. Ang tarong nga ni Dagan, nga ni Subay, sa among mga balaod, mupaso diri sa stage karon. Okay. Unsa inyong gilalisan diya? Uy, magpasalamat data no sa ICAP Construction or Heavy Equipment, no? Nga kayo salamat Yes. ICAP kay nakakaunta og
lami nga pagkaon. Thank you so much. ICAP Heavy Equipment. Kuya Lindon Pase. Lowman po ni siya, Tiger. Retired police officer from CIDG. Iya to, siya'y nagbuhat atong mga bongbong dito sa starting point. Iya to, ang iyahang operator sa iyang backhoe, si Mark, nato diri karon bago to KTM kita ko ganiha. Ay! Nara! Kaniray mag-trail me, nga inig, kawa na ako, pangitaon ko niya, kay nag-inom na mig beer. Idol, I love you. Ikaduha ka na akong higugmaon sa akong asawa. Lunes pohon, trail ta. Kina? Okay, so thank you so much sa Gia Sports Apparel sa pag-sponsor for champion nga t-shirt nato karon and Cebu Enduro Industry. So, bunlot sa tagusa sa makadaog sa t-shirt Sir sa Japet. Sir Japet. Cebu Enduro Industry. Asa ka, sir? Japet from Motosogbo, sir. Dolag ko kadali, sir. O niya, suwate ko, sir. Unsa kito yung panghatag sa itong mga bisita, sir? Okay, another winner for Cebu Enduro Industry shirts and Gia Sports Apparel. For the gold, race number 14. Gold, race number 14. Gold, race number 14. Lah, atong amigo Sir Pan, ang nakadaog, awa, Ah! atong amigo. Akong gini. pagkatahon si Tam-Tam. Wa gini daya. Kay gikuot ra jud ni. Tam! Unsa may Oh. rason gyud Tam? Unsa imong ikasulti sa lumba? Ah, tami unsa ko na imo ikasultis lumba ron tami. Daghan magyud mga oy, og mga taga Carmen mo. Carmen Cebu. Nakaila mo aning nasa kong tapad. Ha? Ligid? Unsa? Awa Sir Fran. Naasay pangayoon. Unsa imong pangayoon? Oy, istorya. Celebrity Carmen from Carmen Am Cebu. Carmen Cebu. Tami. Tami. Taratam, sanina tam. Okay. Congratulations. Ako lang yung item. Tami, mana. Oh yeah. Sige. Okay. One tire of Sakyan ako ha. Kinda. Kinda. 140 by 80 by 18. 18. Sir Japet. Sir Japet, are Sir dere. Japet, sir. Ma'am. Are mo, ma'am. Sir Picture Japet. mo. Sir, ikay kuha, sir. Sir Japet, ikaw may bonot, Sir Japet. Arong white tikas. Sir Japet. Ay, ma'am. Ikay kuha, ma'am. Unya. Kani, ma'am, dili man mo tuyok-tuyok. Ma'am, pagpili, ma'am. Pagpili na, ma'am. Asa, ma'am. Okay. Oh. Ma'am, pagpili, ma'am. Okay. Tanawa, ma'am. Usa kaligid gikan sa Kendra. Sir Japet, tabang diri, sir. Are Kay dere, sir. From motosogbo.ph. naglisod biya may ani, sir. Unya, tabangan tani tanan, sir. Ay, isod lang na. Gikan sa executive number 37. Okay, executive. Race number 37. Your winner from Motosogbo. Executive 40. Please, tanawat tol. O kinsa na tol. From Kendra or Kenda Tire. Ha? Pangal, sir. Okay, congratulations. Proof, sir. Proof. Na, ID. Sir, ang proof ra ba, sir, nga akong gusto, sir, dadon mo yung mga asawa diri, sir. Awa, diri, sir. Okay, sir. Okay, congratulations, sir. From Motosogbo, sir. Ma'am, picture sa ma'am. Picture. Motosogbo. Next is Michelin daw, Sir Fran. Michelin tire. Picture. Picture. Palayo lang sa ako. Ano, sir? Ma'am,
Ma'am, una na to kanang 18, kanang 21 nga ligid, ma'am. Kunin ko sa kuha dito, ma'am. Di. Ay, akong tawagon, Sir Francis, ang Yes. Michelin. Ma'am, sa Michelin tire, palihog mi, Ma'am, napadiha ang Michelin tire. Ma'am, Mich- og asa ka ma'am, Michelin tire. Ma'am, Michelin tire. Ma'am, mag-amigo tag mayo, ma'am. I'm Francis Hermita, ma'am. Duhay anak, nya gwapag asawa. Pwede makig-ila-ila nimo. Oy! Oy! Thank you, Ano ma'am. man na? Basta rider. Ma'am, kuha Mayroon mo sa, pa, ma'am. Sir Francis, ang mga rider Okay. nakakita sa Michelin tire. Michelin tire ha. Okay, sa'yo nag-live diha. Ayaw tanyo ipakita sa kong asawa kay gusto pa kong mabuhi hantod ugma. Michelin tire. Congratulations. Tanawa, ma'am. Kuha ma'am, kuha ma'am. Kanang Nana si ma'am. imong gigunita, ma'am. Nanay suwat nga imong basahonan. Unsay pangan, ma'am? Gikan sa Bronze number 10. bronze number 10. Bronze number 10. From bronze category, race number Bronze 10. number 10. Bebe Eres, Mateo Polhen. Okay. Baby Bebe Eres. Iris. Oh. Bitaw, no? From Michelin. Grabe, ha? Ay, Sir Grabe, Franz. From Michelin. Kani si Bebe Eres, ilaha tong construction katong nagbuhat sa atong truck. Kani siya apel nis nagtudlo atong ay pabungbong yung maayo aron kuno magkalisod-lisod mo. Picture, Sir Japet. Motosogbo. Ma'am, Motosogbo. Patunga, patunga. Ay, sa ha. 1, 2, 3, smile. alright. Nagay mga tao ba kanang swertihon og raffles ba no? Sunod. Ang uban Sanina, niya, sanina. bisag duha nilang kabuk, Sanina. pangan sa Tambiolo, Wala, dilot wala. mabunutan. Kindra. Kinda lang sa kinda. Okay. Sir Japet, ikaw na sa kuha, sir. Ang kining, Sir Franz, ang kining gurney inighuman sa awarding. Oh, Iguman sa awarding ang aron di manglakaw. iniguman sa awarding, ato ni nga parapol, basig tag sa tani. Tagsa ta. Imo ang wa, ako ang tuo. Inig-trail, magkuyog tagduha. Yes. Eduardo Hiraldo, Executive 40. Executive 40. La! Hala. Binasa! Binasa tawhana! Nagmichilin! Uy! Sir! Ma'am, Ma'am, picture ma'am. Motosogbo. Kani si Eduardo Hiraldo, kaila kayo ko ani. Mao ni among naanggan og boy hikog ng Cebu. Nagdagan niyang motor, iyang gitanaw yang headlight og nagsiga ba. Lumba sa Balamban. Balamban ba to? Yo, Balamban ba to yo? Nga imong gitanaw ang imong suga. Uy, Sir Franz. Ha? Sir Franz. Oh. Sir Franz. Oh. History naman gid nino. Nakaila, labing gito mga taga Mindanao. Maunin tawhana nga lumba dito Oh. sa Mindanao sa Ka- Jinsan. Katong hapit na matay. Hapit na matay. Maunin tawhana. Saksi mo, Birok? Oh, mga taga Mindanao, katon sa Jinsan nga gidalhag butin, swerte na ibutin nito kasi Siya to, nakatabang siya ato. to, siya to, Mauning siya. raidira. Kana, hapit mamatay sa Jinsan. Baba gino. Ah. Sunod. Another 120 120.90 nga Michelin. Ma'am, kutas ang ako, ma'am. Kausa lang. Joke. Na akong anak diha. Basig labayon ko ron dire. Nak! Ingon na ni kalisod mangita kwarta nak. Sige lang. Abanti lang tanak. Unsa sir? Ingon na ni kalisod mangita kwarta. Oy, Sir Franz. Magsigitag parapol natay baligya sa Motosogbo nara diri ha. Yeah. And then natay sanina sa Cebu Enduro Industry 150 ra nara diri. Executive 40, number 27, Ayan Clyde Fajardo. Ayan Clyde Pajardo. Ayan Clyde Pajardo. For usa na nga kategory sir? Ma'am. Executive 40. Executive 40, number Uy! 27. Sir, Hello, kaila sa gani? sir. Maoning nag-viral sa Cebu Enduro Industry
Kato akong gi-interview gahapon. Oh! Mao ni. Katong gi-interview nako gahapon sa Cebu Indoro Industry. Sir! Pila sir, na? Oy. Sir! Sir, ara, tiwasi. Pagutahan na lagi ko nimo, sir ba? Tiwasi. Kasagaran ko no sa Diboy na sa Rapol, sir. Buntis ang asawa. Kinsay buntis, sir? Oh. Akong iro. Ang iro niya buntis. Oy, mao ni Congratulations, tawhana sir. nga nag-viral dito gani sa babaw katong Kistanbayan sa katong section 1. Dito kuno siya na kuno ningon siya wa naglisod siya uphill. Ningon siya si Quintara iyang ikahatag. Wa tabangi gilabay iyang motor. Mao ni tawhana nag-viral sa kong video. Oy, adi, basin ikaw to ha? Gilabay ko no iyang motor si Quintara bayad. Kita, congratulations. Biyahe nito. Congratulations. Okay. So much for that. Picture taking. Picture, usa. picture. While mag-picture, pakilit ko, pasahon ako ang major sponsor. Office of the Vice President, VP Sara Duterte. Danao City Local Government Unit, headed by Honorable Mayor Nito Durano and City Councilors, Governor Pam Baricuatro, Vice Mayor Carmen Remedios Aibe Durano, Sangguniang Panglungsod, Senator Bato de la Rosa, Senator Aimee Marcos, DCEC, SDMI, Rob Trading, King G Racing Promotion, Team Danao Trail Riders, Nature Spring, Inwow, Michelin Tires, Moto Sugbo, Chassis Works, Decals and Apparel, S7 Owl, Falcon Trail Brothers, Danao Off-Roaders, Danao Rescue headed by Dr. Roland Jik Reyes, Danao Trail Riders Marshall, KMRC, Barangay Captain and Barangay Officials of all barangays in Danao City, head organizer and member, and to all for part, for another help to make this event successful. Thank you very much natong tanan. Dol, abante na sa Dol, napagaw na ko diri Dol, dugayan ni mo Okay, so, dawat ay. sir, magpasalamat sa data sa Sir Lyndon Pasi family, no? Heavy equipment and rental. Sir, asa man nilapit sila si Sir Lyndon family? Family, asa man nilapit? Asa man nilapita sila? Siguro ko ana Dol, dagi na sa ila. Oh. Kay family man to na silang Nato family. diri, nato sila Pero diri. na sila diri. Kato si Eric Polhen, Oh, iya tong anak, Sir Lyndon. asa man ni si Sir! Sir Lyndon? Ato na. Show me Sir your hand, Lyndon. sir. Isa imong kamot, sir. Duha ka kamot. Tiger na tara. siya, Tiger Lyndon. Sir Lyndon, kayo salamat. Retired Oh. PNP personnel, come from CIDG. Yes, Sir, thank you so salamat, much. sir. Thank you. Sir Lyndon. Sa suporta. Kayo salamat, no? Nya, pagpasalamat gyud dako. Atong pasalamat ag dako gyud ni ang atong mga bisita gyud gikan sa Mindanao, atong pakpakan mga taga Mindanao. Asa man nilabita mga taga Mindanao be? Isa kamot sa mga taga Mindanao. Mindanao. Oy, Mindanao, asa nabita? Din amo ni mangisa silang birok oh. Asa nabita mga taga Mindanao be? Wala may nangisa mga taga Mindanao, tora oh. Mindanao. Jinsan, Team Jinsan. Mindanao. Asa napit ang Team Jinsan? Mindanao. Team Davao, asa napit? Ilitering yung may sir. Kay Oh, sir, tora. sir, basta Sa ilitering. Buanga. Asa? Sa Buanga. O sa baylain nga naasa mga taga Mindanao. Lanao, asa napit? Okay. So sa tanan na lang ang mga taga Mindanao. Daghang kayo salamat. Bohol. Diri mga taga Bohol. Asa napit ang Bohol? Bohol, Tagbilaran, Occidental and Oriental. Negros, asa napit mga taga Negros? Negros. Uy, taghana tora. Shout out ninyo diha mga taga Negros, no? Santa Catalina, sakto ba? Shout out ninyo diha mga taga Santa Catalina, Negros. And also, naapod tayo dagan. Uy, nakoy hatagan, nakoy nakita kahapon. Kaning Cebu Indoro Industry, di ni ako. Pero, amigo mami, Sige. kinsay makahatag na ko og 5 pesos nga tayaon. 5 pesos nga tayon sa tanan ning nakakaron. Sa tanan nga nakakaron na Adris Danao.
gikan sa Cebu Indoro Industry T-shirt. 5 nga 5 tayaon. pesos nga tayaon. Grabe ha. 5 pesos pa yun. Nga tayaon. Kisa na 5 diya nga tayaon. Dol, dol. Oh, dara. Tayaon na. Ari, David, ari. 5 pesos nga tayaon. Ako kahibaw ko anong dugay mong nabot diri. Kat diri. Walay, Kat diri. walay na 5 kay mga dato maning mga tao. Iba tanong, Sir Francis. Sige ko na sir, ibutangay mo sir. Ibutang ang imo ha. Idiga. Sir, kita gi ka sir, kinsay pinagkatayon sir. Oh, daog na. sunod. Oh, napagyapon Sir Franz. Napay usa gikan sa Cebu Indoro. Oy, nakoy hatagan ani Sir Fran ay sa ha. No, daghan kayo Sir Fran gahapon. Daghan kay ni siya idol. Labaw pa gyud ni Agi dito sa atong ato ang unsa mo sa kuan? 24 to no? Ang akong checkpoint gahapon, checkpoint 1 to 25. Oh. So na ako'y nakitaan gahapon. Ambot. Wala ko kaibaw og asa to nga grupo naka-finisher to. Kinsa tong nag-KLX nga motor nga super stock. Be, naka-finisher gahapon. KLX nga naka-super stock. Nga naka-finisher gahapon. Adi arao. Paitira. Picture mo be, mga taga Negros manday ni. Picture dire. Oh. Gikan Oy! yun sa Cebu Indoro Industry. Ari sir, Dol! Kilix Super Stock. Oh, gikan sa Cebu Indoro Industry sir. So, picture dire daghan na day ani oy. Super Stock ato ni mga bisita. Dara oh. Mo na mo nakitaan gahapon. Grabe Okay. Stock ang Dol! motor gidaog ra gis rider. Welcome Picture to dire Danao daghan na City. day ani oy. Welcome to Danao City. Gikan sa Cebu Indoro Industry. T-shirt. Yeah. Sus, all stock na motor. Naka-finisher. And rider, naka-BRT ko no. Baka naman, taga-BRT. Oy, Sir Francis, Yes. nakita I'm here. ni mo? Yes, kita ko. Nakita ni mo kini ilang grupo nga Kita ko. naag yung mga asawa. Na ang mga asawa ni suporta. Picture, Yeah. mga asawa. Diri mo. Mga asawa. Picture, mga asawa, diri. Ay mo ka problema ka na picture nito. Oh, Team Negros. Daghang Ari, salamat. NIR Negros Island Region. Picture, congratulations. Daghang salamat. NIR Negros Island Yes. Region. Grabe ha, pinakadaghang asawa dala. Salamat yan ninyo ha. Sir, salamat yan ninyo. Salamat. Salamat. Wow. Salamat sir. kayo, sir. Salamat ha. Salamat yan ninyo, sa salamat. pagsuporta Welcome sa to Danao. Lumba, sa Danao City. Sir, Oy, akong amigos, ano? og magpalumba ko Mario sa Man Negros, ng sir. San Carlos. We're planning Oh. na wadto sad mi, sir. Oy, sa Negros ba? Mga taga Negros, og na mo'y lumba dito ba? Invitar ra sa ko, ha? Mo, Bitaw. sir, Congratulations. og naamoy lumba, sir. Ang taga Danao Trail Riders of Oh. Falcon Trail Brothers. Muadto mi, sir. Naalay kalainan, di mi magdagasawa. Congratulations mga taga Negros, taghana din ato nila. Ayaw taong ko ninyo awaya, ha? Ah. Pero, nakakunoy rider ba? Dahil niabot sa kundahonggan, og kinsay makatudlo, og si kinsa to, tagaan ako, og usa ka t-shirt sa Indoro Industry. Nagsulob og jersey ni Mayor Mix Turano, pero instead of pabante, patras ko ng dagan. Oh. Naka-jersey of Mayor Mix Turano! or di sa tanan. Oh, hala! Grabe ay! Pasaka na diri tayo ay! Saka diri. Diri sige, ako sige. Ayaw! Sayop! Ato agi dito! Ato agi! O sa mo sponsor na siya, Oh. mo sponsor? Oh! Ha? Libo Ang ko rason nito na niya, na. anong Imbis kay kitagaan ni siya og mabante sa si premyo. Point. Atras pa ko gidagan ani. Di ka bistoryahan ta ning ano ni atras Ah. siya. Oh. Ano ni atras ka? Akong motor gubag abante. Atras na lang na Pagdaga niya, nag-jersey siya, Mayor Mix Durano, ganiha. Instead og mo abante, ang iyang motor mo atras na. Taga Danao gihapon to.
Jico Kapoy. Okay, so unsa naman? Awarding na ta. Okay, go. Ang atong unahon is Executive 40 up. Unsa may na diha? And also, thank you so much, day, sir. Suzuki. Kayo salamat na diha, Suzuki Philippines. Na diha, na yung area, robing area, naron, wala. Wa mo kuyog si sir diha, sa Suzuki. Ina sir, ipangumusta ko sir, Cebu Enduro Industry. Ha? So, kini atong mga Suzuki, Yamaha, Honda, nakaila na lang sa din nato. No? So, salamat kay tanan ninyo. Pali ako kumusta sa Team Suzuki, sir ha? Daghang kayo salamat, Suzuki Philippines. Executive 50. And also, magpasalamat sa data, no? Sa pag-sponsor sa trophy, SOL and also Chassis Works, no? Decals Apparel. Kayo salamat, tos. Salamat kayo, Chassis and SOL. Kayo salamat. Executive 50 ang atong unahon. Sir, be here on stage. Tapos, is oil. Mga mo assess sa aning category. Ma'am, Chassis. sir, representative from SOL. SOL and Chassis. Ang mo assess sa anay si Kuya Juban. Kuya, dire. Yes, OL. Napa diha? Ikay mo assess ni Chassis. Uli na? Okay. Representative from SOL, Kuya Juban. Oy, paliyo ko sticker sa Cebu Enduro Industry. Pahatod ko sa sticker sa Cebu Enduro Industry, Dribe. Dol, kaning atong Yes. tanang mga sponsor nga naapadri karon. Oo. YouTube sa tanan ninyong ihatag na to tanan. Bahalag sila nila'y palabuhon. Mga Okay. girls, For the Executive 50. So, 2-month money. For the third placer, Ferdinand Devi Nagrasya and James Abad. tay. Executive 50, doon mo. Third place. Second place. Ay, saday gamay ha. Oh, isa ka diyot. Okay. Yes, tol. Yes, yes, brother. Ihatag. Amo sang panan, brother ha. Naday nakalimtan, brother. Niingon nga ang parapol si pauna lang. Kay, paan ako no? So, basahon lang sa kuno nato. Kay basin kuno may problema. Okay ra ha. Kay nabay, si Mayor kadiyot, nabay gi ato kadiyot. So, basahon sa nako. Pakpaksan mo para, Oh, no? Sa na? kinsay ganahang mudag plastic. Awa. Okay. Manghatag sa kog sticker for Cebu Enduro Industry. Usa-usa lang Cebu Enduro Industry nga sticker. Dola lang ko. And then basahon sa nako sir ha kay nagpaabot pa man tang mayor kadali kay napay gilakaw. Executive 50 third Ferdinand DV Nagrasya and James Abad. Second place Gregorio Angelo Las and Arnel Pansita. First the champion Marcian Bidigo and Renanti Huerta. So ato sa ni pakpakan tulo. Unom day ni kaparisan. Og na may concern sa aning nga rider Dola lang mi. nga naka-place. Dola lang may kay atong istoryahan. Og naa mo i-report nga naay naka-video. Same sa naitabo sa uban. Naay naka-report, naay video, dola mi. Okay, for the Lomen and Tiger, 10th place Ricky Coca. 9th place Gilbert Baroy.
8th place, Bernie Batarilan. 7th place, Remel Cabahog. 6th place, Archie Zuzubrado. 5th place, Jade Herrera. 4th, Consi Shahir Benito. 3rd, Peter Alvarez. 2nd, John Lee Puno Bilayo. The champion for the Lomenan Tiger, Ruel Villanueva. So congratulations for the champion of Lomenan Tiger, Ruel Villanueva. Congratulations, riders. So na may problema ha, doon mo. For gold, wait sa, ato sa nang ipawahi itong gold ang expert kay mo nang ipaabot sa tanan. For bronze and local, ay ato lang sa din basahon kay ipawahi tanan. For gold and expert, 10th place, Jerome Camua. 9, Roel Villanueva. 8, Ronel James Labrador. 7, Ashin Setri Ansha. And 6th place, Adrian Constantino. 5th place, Gaboy Las. 4th, Adrian Dapito. 3rd, Pete Evans Balaba. 2nd, Ronel Tixon. The champion of gold and expert, Rosal Morales. For bronze and local, 10th place, that is Ronald Ricaborda. 9th place, Christian J. Toledo. 8th place, Nerben de la Rama. 7th place, Jus Alcazar. 6th place, Violito. Violito Epragiri. And 5th place, Hannibal Rabia. 4th, Neil Amugis. 2nd place, Tristan Holian Fajardo. Champion for the bronze and local, Mark Chister Salvacion. And for the silver and open, tenth place, Alihar Landiro. 9th place, Idris Wahab. 8th place, Johnry Kiamco. 7th place, Donald Kainas. 6th place, Ray Opo. Okay, ang third place na si Jimmy Dominguez. Sorry. Third, Jimmy Dominguez. Okay, for silver and open, 6th place, Ray Opo. 5th place, Charlie Cani. 4th place, Chad Cani. 3rd place, Renard Castilan. 2nd place, Otik Riquinia. Champion, Jackson Tim. Asa may dapit si Jackson Tim. Isa kamot. For the executive 40 up, 10th place, Juna Ikunas. 9th place, Peter Salaba.
8th place, Adolfo William Cabrilas. 7th place, Kimuel John Fajardo. 6th place, Saysay Balili. 5th place, Julan Joyce Dayin. 4th place, Ayan Minyosa. 3rd place, Vin Silar Ali Osman. 2nd place, Manuel Yap. And champion, Jack Constantino. Asa man ni si Sir Jack Constantino? Isa ko nung kabot, be. Tara, si Sir Jack. Congratulations, Sir Jack. So, okay na, tanan? Ay, isa kadali ha, kay nagpaabot na kadiyot ni Mayor. So I would like to thank to all the major sponsor. Masyok. Imong gihurot. 5 rato kabuk imong gipalit. Ang imong ginungagan. Gold, gold. Musyok. Napay sanina diha sa Cebu Enduro Industry. Napay sanina sa Cebu Enduro Industry na pa. Oy, pila ko no mo kabuk rider ni Boss Yok Yok kay paliton niya tanan. Puto ni mo Boss Yok. Akong pila mo kabuk, akong ipaihap dito. Nagoya gid mo Boss Yok eh. Okay, so magpasalamat sa taas sa itong mga major sponsor. Mami, bisinada ko no kay tubig diha. Tubig daw, tubig. So, I would like to thank the all major sponsor, former Mayor of Danao City, Cebu, Mayor Mex Dorano. And also, thank you so much, Honorable Mayor Ramonito D. Dorano III, and also City Vice Mayor Carmen Remedios Ivy Dorano, and also Danao City Local Government Unit. And also Governor of Cebu, Governor Pamela Bari 4. Dahan kayo salamat. And also Sangguniang Panglungsod of Danao City, Cebu, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, DCSC, SMDI, Rob Trading, King J, Racing Promotion, Danao City, Cebu, Team Danao Trail Riders, Nature Spring Water, In Wow, Michelin Tires, Chassis Works Decals and Apparel, SOL7, Falcon Trail Brothers, and also sa atong organizer karong gabi na. Kayo salamat po, Honorable Kap Tatay Ramon, and also Sir Anoy, no? And Sir Francis, kayo salamat sa tanan, and Sir James sa tanan nga Falcon Trail Brothers, Danao Trail Riders, sa tanan nga mga marshal, kayo salamat. Motosugbo, kayo salamat, Motosugbo, Boss Jabet Magali. And also, Pahi family, thank you so much. Sir Lindon, nila ni Idol Mark, sa wife ni Idol Mark. Chassis Works, no? Dahan kayo salamat. And also, Gia Sports Apparel, dahan kayo salamat po sa pag-sponsor sa KUA. Cebu Enduro Industry, so, natay Facebook page niya, natoy mga kuha na to, mga interview, mga live sad na pod sa page. Don't forget to follow Cebu Enduro
Industry. And then, karong umaabot Sabado, natay lumba sa Barangay Dungguan, Danau. So, adto atong lumba sa Barangay Dungguan, Danau City. And then, sa katong mapalit og t-shirt sa Cebu Enduro Industry for only 150 pesos. Nara diri sa Boto Sogbo nga tent na skilled sa sound system or sa stage. And also, happy Sunday, mga taga Danau City. Hello guys. Kinsay ganahag t-shirt nga large? Adol dire, ang unang mabot ihatag ko ni. Large. Ay, naka Cebu Enduro Industry naman oh. Oh, doon ko na niya para sa Doon. iyang uyab. Dili, para sa tanan sir, para sa tanan. Oh, sa tanan nga nakakaroon unsay napaila ida for Cebu Enduro Industry. Papila na diha sa imong kuan sir. Papila na sa imong mga kuan ba sa tanan ni nga naa diri ron sa Boardwalk Danau. Para sa tanaw Sir Francis, ikay bahala dia. Kani nga t-shirt. Natay baligya na Sir Francis na diri sa Motosugbo. 150 ra. Sige. Og mopalit mong t-shirt, 150 na dito, pero gusto mong tagaanta mong t-shirt tol man ako. Kinsay, unsa kay tay pangan sa atong former mayor diri sa Danau? Dagan, kinsa tong former Danau mayor diri. Unsay pangandong? Ramonito Dorano. Former. Congratulations dong. Wa ka kadaog. Dagan, kinsa diri. Sige, dagan. Dol, tagalin ka dol. Unsay pangandol? Siguro na gikana yung answer. Ha? Bisag ka ng ingnon tika nga di na mao, sigurado gika. Ah, sige. Mao man ginadol. Congratulations dol. Sir Francis, paralis tanan nga naa diri sa Boardwalk. Okay. Bana tol. From Cebu Enduro Industry T-shirt and Gia Sports Apparel. No, naani diya nakalocate ang Gia Sports Apparel naa sa Hubay, Liluan. Palihok kong video, B. Basta na yung maka-video diya. Ma, April, palihok kong video diya kay i-promote na ning Gia Sports Apparel. Siya si, nakakay-salamat po dong. Dol, kana sa Gia dol, babae na. Babae na sa Ma'am Okay, Gia. very good. Gia Very good, Sports Dol. Apparel, nakakay-salamat. Para sa tanan ni, sa mga taga-Boardwalk, para lingaw. Hatagi ko og Picture. Pinakasuod na akong amigo, Ryan Oano. Uy, iyang asawa ganina nangita. Nana, uy. Yan, nana. Ah. Nakita na mo si mong asawa? Asa to? Katong tasog buhok. Oh, lagi katong nagproblema. Hoy, nagproblema ko. Asa ato. Bitaw, para ni sa tanan nga naa sa Boardwalk. Dali ko og selfie nga picture nga nangaon karon. Selfie nga picture nga nangaon karon diri sa Boardwalk Danau. Oh. Selfie nga picture nga nangaon mo diri sa Danau Boardwalk. Family or any picture nga nangaon mo sa Boardwalk Danau. Dagan.
Alright. Atong tanawon. Asam ni Dapita. Danaw. Ikaw, Sir Franz. Kay ikaw may taga Danaw. Ami ka na dong. Tanawa. Gikan sa Cebu Indoro Industry and also Hindi ko na sana pinagmasdan naaligin na. Unsa man na? ang iyong ganda. Tanawa ko nagklaro. Kana ba kana? Asa makani? Asa man siya? Ah! Naa gyud, naa. Nagit siya. Okay na. Hi, ma'am. Palit Ma'am, na gihapon. ma'am. Palit gihapon dol. Nakadaog na siya, ma'am. Pero pwede kaya pang mari, ma'am. Kaya makadaog yapon ka. Oh. Sige. Sige ma'am, ari ma'am. Ma'am, Oh. Ikay bahala Sir Franz. ma'am. Makaingon gyud ko nimo mga kumpleto ng akong gabi, ma'am. Kaya nakakita na ko gwapa kayo nga nilalang, ma'am. Ma'am, ingna lang ang imong bana mama nga trabaho ra gyud ni istanan, ma'am. Ha? Pero ako, ma'am, masugot na gyud ko, ma'am, nga imo ko. Hoy. Di lang ko mangandoy, ma'am, nga maako ka. Hoy. Dol, tagay t-shirt dol kay papalir Sanina. tayo, dol. Thank you so much ma'am from Cebu Indoro Industry. Yes, Ha? ma'am. Asa Ma'am, daw ang picture? Ma'am, Ma'am from Cebu Indoro Thank you, Industry ma'am. and Gia Sports Apparel. God bless us all, Thank ma'am. you so much ma'am. Ay, nak! Ala, ang anak ni Tingog. Nak! Nak! Oy, Ingna imong mama, nak, nga love kayo nako siya. so nagpaabot naman tang mayor. Relax na sa mo, kaon na sa mo diha. Nak, Riders. Nak, ingon na ni kalisod mangita kwarta, nak. Mao bitaw? Mao din na Sir Franz? Ah. Mao din na? Akong kamagwangan diay eldest daughter nako. Okay. So, Hi, Atelea. nahurot naman mo to sugbo nga We're kalo. just having fun here. Sir Japet. I love you, anak. Asa mo rin si Sir Japet? Sir Japet, nahutdan kog kalo sa nahutdan na kag kalos mo to sugbo. Ako na lang ihatag ha. Okay, para maligaw nin tanan mga taga Danau. Gikan sa motosogbo.ph. Sa tanan gyapon ni nga naa diri karon. Hatagi ko og picture nga manag-uyab karong agabiuna nga nangaon diri sa Boardwalk Danau. Oh, manag-uyab nga nangaon karon diri sa Boardwalk Danau. Gikan sa Motosogbo, dapat duhaon tani. Sir Franz, duhaon tani. Kay couple man ari na imo sa kakalo. Usa man ni? Ay, uno na, Okay. ako. Ay pa ko nung una-unaon. Uno na, ako. Motosogbo. Tanan ni karon na address Danau. Karon need karon nga picture. Dong. Manag-uyab mo. Diri mo gahapon. Lai sa to hapon lai sa dito karon. Ah. So manag-uyab. Para nis tanan nga mga taga Danau. Nga naka-picture mo, naka-selfie. Nga nangaon mo karon. Manag-uyab. Wa may nihatag Sir Franz. Why manag-uyab? Why nagdagan? Why nagdagan? Okay. Why nagdagan? Wa. O dira. Are. Manag-uyab. Asa man nimong Paris, dol? Nagkaon? Diri. Kagat diri, saka. Picture, we. Asa daw, asa? Asa ang picture? Tanawa ko no, Sir Fran. O karon ba ni Sir Fran? September 14, alas 6 by the 6. Karon ba yun, nangaon? Nagkaon pa sila. Okay, congratulations. Unsa may makasulti, Sir Dol. Franz? Kitan ti ka ganiha, mubutog Buhok. Karon taas na pod. Okay, congratulations sir. Gikan gina sa motosogbo.ph. Sus, hurot na. Michelin. Napay sa nina des Michelin. Oh, tagay ko gusta. Wala, mahurot ni ako sa nina, nahurot na sir. Nahurot na, muli pa ra ko kuan. Oy, kisa to'y mupalit sa t-shirt sa Cebu Indoro Industry. 150 pesos na lang na adri sa motosogbo.ph. So, souvenir t-shirt sa Lumba karong adlaw na adri sa Motosogbo, 150 na lang. Pasensya gyud kistanan mo nga nadugay-dugay ta karon kay si Mayor napaygyad to kadali nya. Ubalik sa to. Kaon-kaon lang sa mo. Salamat kay no motosogbo.ph og nangita mo barato Sir Francis. Yes. No? Ikay bahala na usa Sir Francis. Pinaka-idol na nako, Sir Japet Magale. Mahangyo ra sad na. Sir, salamat sir. Kauban may sayang igsuon.
Sir Francis, anak kanindot sa motosokbo, kay dili ra na diri order. Yes, yes. No? Order gina basis sa gawas kay ngano si man manggod ng tawhana, dali ra kayo makadala sa mga use sa atong trail and motocross, no? Salamat kayo motosokbo.ph. Reliable source of enduro apparel, boots, helmets, jerseys, ligid. Napagod sila ibaligya nga talent. Mahal-mahal lang. And also finisher, t-shirt or jersey. Natay baligya po dire. Pila gani mami? 800 pesos kining mga jersey. Award ta! Kinsa ka nag t-shirt Michelin nga blue. Large ra ba ni? Sakto ni nako. Alright. Asa naman ka Sir Jimar? Baymar, amping kanunay. Finisher jersey, asam ni Dapit. Adra. Isa to mo palit sa finisher jersey. Ang finisher's jersey nasa left side sa stage. Lagi, left side. Left side sa stage, ang ganang mapalit og finisher's jersey. Napo na lang daw kabok. Palihog ko, be, palihog ko. Tol, palihog ko, tol. Tol, palihog ko. Okay. Padayon ta, padayon. Padayon ta. Bye-bye, kuya. Okay. Okay lang, Dol. Kisa tong mo palit og t-shirt sa Cebu Enduro Industry. Nara sa motosokbo.ph. Ma-April, palihog ko sa charger sa cellphone. Charger sa cellphone, palihog ko. Kinsay ka nag large ga t-shirt from Michelin Rider. Nara ko ipangutana. Rider nga nidagan karon. O rider nga nidagan gahapon. For Michelin t-shirt. Dali, Dol. Sir, maayong gabi ini mo, sir. Di ba, executive 50, sir, no? Taga din kay ka, sir.
Jensen, sir. Sir, t-shirt ni mo, sir. Unsa imong experience sa Danao City Ultra Trail 2025? May gabi sa tanan. Ako di ay si Greg Glass from Jensen. First of all, I would like to take this opportunity para magpasalamat sa Danao organizer, the FTB Racing, for this great opportunity experience. Sabi yun. Murag amo aga po nga trail site, pero times 2 o times 3 siguro. The best. Pero isagad lagi na mo ang bagyo sa muang kategory. Medyo tulo na may set nakahuman kay siguro oray makaya. Out of 7 or 8 teams yata may. Pero all in all, the best yung kayo. The best experience so far. Pinaka the best nga experience na ko sa trail race. Naitabo diri sa Danao yun karon. The best kayo. Organizer, mga buutan. Kakaroon lang ko kaapil o karira. Nga ang mga tao magihana mo nga ilawom sa ilahan mga race. Gagisi, gab-agab, ready ilang mga tubig para abi-abihon mi. Nalipay sila sa mga mabisita mi. Once again, sa ako mga fellow riders, mga taga Jensen, Mindanao, from all over the Philippines, kanyan ni karon. May gabi, o kita-kit sa pohon, sa sunod na po nga karira. Labi na sa sunod nga pang karira ni 42 kilometers daw. Sir, thank you so much. Thank you, sir, and welcome to Danao City. Sige, sir. Awarding the 50. Okay, awarding the Executive 50. For the Executive 50, third place, Toman Team, Ferdinand Devi Nagrasya and James Abad. Second, Gregorio Angelo Las and Arnel Pansita. The champion of Buster 50, Martian Bidico and Renande Huerta. Sir, here on stage sa tanang gitawag, sir. Arena mo. Bola mo, Dre. Third, second champion. Dohol na mo, dohol na. Okay, naigipapas ang chassis. Salamat kayo. Picture. Palayo kong assist diri mi. Falcon, Danao Trail Riders, palayo kong assist. Peter, si Quinta na ka, Peter. Oh. Oy, ilado sa ning rider. Pedro Motovlog mo nang padlungon sa unas highway sa Cebu. Oy, sa katong mga taga Cebu nga hilig og 100 kilometers, no? Mo ni kagugod-gukod ni Mark Buyo, no? Si Pedro Motovlog mo nay nagkontra silang Mark Buyo diri sa Cebu sa 100 kilometer. Dongag abot sa finish line, naglibog kinsay naguna. Si Mark Buyo ba or si Pedro? Mo na tawanan si Peter Motovlog or Pedro Motovlog. Sa katong 100 pila to ka kilometer sa Cebu nga gipagayon nga load ni SMB ni Sir Mark Boyo og ni Peter, no? Kana. Congrats. Sunod. Get ready, bronze local. 40, sorry. Place like the now, oh, the
Mamalihog mig usa ka tawo bi or duha. Falcon. Palihog mig assist diri sa bi. Falcon diri na asam ni mo ta ka Falcon. Okay na? Salamat kay sir ha. 40 no 40. 40. Okay, executive 40. 10 place. Juna Ikunas. 10 place. Juna Ikunas. 9 place. Peter Salapa. 8 place. Adolfo William Cabrilas. 7 place. Kemuel John Fajardo. 6 place. Saysay Balili. 5th place. Julan Joyce Dayin. 4th place. Ayan Menyosa. 3rd, Bensilar Ali Osman. 2nd place, Manuel Yap. And the champion for the Executive 40 Up, Jack Constantino. Congratulations, sir! Aray na mo dire, top 10. Top 10 for Executive 40. Aray na mo. Aray na mo. Bola mo dire, top 10. Apa na ni Juan? Adrian? Oh? Congrats, sir, ha? Sir, Congrats. kinsay Kim Jan Pahardo. Dara. Kinsay Kim Jan Pahardo. Ikaw din, sir. Sir, sige na, Top 10, kung kapatid top 10. sa imong pangan, sir. Sir Manuel Yap, grabe sa nitawhana. Oy, sa mga taga Cebu, o 3rd of 6, 3rd place of 6th place. Asa naman eh? 3rd place of 6th place. Naata bisita si Sir Manuel Yap, no? Boss ni nag-viral katong lumba sa Mindanao pod, no? Oh, viral sa ni sila, million sa ni views dito. Katong kawa uphill. Picture. Tay, imong sobre tay. Din na lang. Idol Ayan, I love you. Picture. Mindanao champion. Okay, picture. Congratulations, riders. Picture. Sus, dugayan ni mo say, oy. Nakuag mahata ka ni Saysay Balili na ko noon. Sir, diretso ta, sir. Tanan nga winner, sir. Next in line, Lomen and Tiger. Next in line. Next in line, Lomen and Tiger. Congratulations, riders to the winner. Dino Jinsan, baka naman. Oh. Dino Jinsan, baka naman. Pwede magpa-dino. Libre naman dyan, Dino Jinsan. Next in line, Lomen and Tiger. Ay, say, kumansan eh. Briefing nila. So, napa sila briefing diri. So, salamat kay tanan no sa mga rider from Mindanao. So, natay sa nina ha. Souvenir t-shirt sa tanan nga naa diri karon. Bisan dili ka rider, ganahan ka mo palit
for only 150 pesos. Nara dire doula lang sa nina nato na sa Motosogbo. Bisan dili ka rider, ganahan ka mo palit og souvenir t-shirt 150 ra. Mga taga Mindanao, palitisad ko Dagko ang kwarta ng mga taga Mindanao So next in line, Lomen of Tiger. Congrats ha, Executive 40. Okay, next in line. Yes. Lomen. Oy, Lomen of Tiger. Lomen and Tiger. 10th place, Ricky Coca. 9th place, Gilbert Baroy. 8th place, Bernie Batarilan. 7th place, Ramel Cabahog. 6th place, Archie Zuzu Brado. 5th place, Jade Herrera. 4th, Consi Shahir Benito. 3rd, Peter Alvarez. 2nd, John Lee Pono Bilayo. Champion for the Lomen and Tiger, Mr. Ruel Villanueva. Sunrises up in the sky, reveals the beauty and the night. Sir, The city salamat, of sir. joy radiates, Sir. let of love and peace illuminate. Sir, salamat, sir. Brother, thank you, brother. Sir. Ay, kuya. So mga Tiger of Lumen, mga PNP ni ha, Police, SWAT, NAS Government, mga abogado, tanan. Kalmara kayo ni sila. Okay, sorry. Okay, ang ato na champion gikan from Team Mindanao. Second place from Team Cebu. Third, Peter from Team Mindanao and Team Danao. Danao sa ni, Mindanao ug Danao. Rider ni Mayor Mix Durano ang third. Champion na to si Ruel Villanueva from Mindanao. Yeah. Congratulations. Sir, congratulations, sir. Okay, so mana picture. Ari sa mos kilid. Sir, kilid sa ta, sir. Kilid. Sir. Kilid sa ta, sir. Kilid. Wonders of the city, Sir. oh, and now, here now, the most exciting destination. Oh, and now, here now, truly a pride of our great nation. Kamusta ka now? Okay, so nag-briefing pa man sila. Palihog sa ta. Water place like the now. God's grace, a city From Chassis Works Decals Apparel. No. Sa tanan nga mga taga Danao. Kay nag-briefing pa sila diri. Para sa tanan sa mga taga Danao. Paminaw, kartong mga naadiya, dili lang sa mga rider ha. Makadaog yapon ning mga naaras kilid-kilid. Okay. Paminaw from gikan sa Chassis and Decals Apparel nga sponsor. Dalhi ko ninyo og karaan nga 20 nga papel na
Karaan nga 20 nga papel. Sa tanan nga mga taga-Danau, basi na pa'y ipanghipusan diya. 20 nga karaan. Ala, napag yun. Oh, dagan, ma'am. Saka diri, ma'am. Saka. Ala, bata. Oy! Ay, hey, kininalan ha. Sus, grabihas bata, nakadagan. Oy! Atong tanawon. 20 ba nga karaan? Ma'am, 20 nga karaan. Nakay kinintos, ma'am, asa ko no. Sa kalibo. Ari ko na mo sa kalibo, be. Asa ko na mo sa kalibo, ma'am. Okay, atong tanawag na ba yung sa kalibo si ma'am, ha? Tanawa ko na ninyo karaan. Atong itandi. Atong itandi ang karaan. Bako. Nakay bako diya. Atong itandi ang karaan nga 20 o ang usa kalibo. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Salamat. Okay, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Aw! Yeah. Ma'am, congrats. Ari dong. From Siasi sa Japon. From Siasi. Congratulations. Oh, imong 20. Salamat. Oy, ma'am, picture sa mo, dali. Picture sa ali dong. Ma'am, picture sa, dali. Gabias bata, ginamagan man ko, eh. Isuga bata, ah. Picture. Siasi. Asa mo ron si sir? Sir, picture, sir. Picture. Ari, ma'am, dool diri, ma'am. Okay, congratulations. Thank you so much from Shasi Works, Decals and Apparel. Okay na. Next in line, Bronze and Local. Bronze and Local for the 10th place. Ronald Ricaborda. 9th place, Christian J. Toledo. 8th place, Nerven de la Rama. 7th place, Jus Alcazar. 6th place, Violito Epragire. 5th place, Hannibal Rabia. 4th place, Nili Amogos. 3rd place, Jimmy Dominguez. 2nd place, Tristan Julian Fajardo. The champion for the bronze and local category, Mr. Mark Chister Salvacion. All right. Congratulations, riders. Picture. Congratulations, riders. Picture, isa. Dol. Ato sa marito, Dol. Aray sa mo. Dol. Panaugan lang sila dito. Okay, the champion. Picture sa dere. Champion, be, champion. First, second, third. Tong-tong Dol. sa mo dere. First, second, third. Tong-tong. Dol. Picture, first, second, third. Champion from Mindanao, second from Mindanao, third from Mindanao. Puro na yung mga taga-Jinsan.
Sticker from Cebu Indoro Industry. Sa Daplin sa mo. Okay, so nag-briefing ba man sila? Sunrise is up in the sky, reveals the beauty and the night. A city where joy radiates, let of love and peace illuminate. Gikan sa Michelin tires, no? So, para nis tanan, para sa tanan. Para nis tanan na, dili lang ni sa rider. Anamanda mo, gikan ni sa Michelin tire. Pwede ni tanan sa mga naadya, nangaon, nag-standby, nagtanaw sa awarding. Para sa tanan, gikan sa Michelin tire. Akong pangutana. Onsite title sa karon nga gipaygayon nga lumba diri sa Danau City. Dagan! Dagan! Saka na yun! Saka na yun! Oh, agrabiha bata. Sige na magbalik. Nakapalo ko na sa Cebu Indoro Industry. Okay, onsite title ha. Paminaw mo, onsite title. Ani karon, Lumba. Di, umutok ka, nagmao ba na? Onsite title sa Lumba karon dere sa Danau City. Paminaw mo ha. Tanawa ninyo. Onsite title. 100 km Ultra Enduro, Danau City, Cebu. Mao, dili. Dili! Dili, mao. Dagan, dagan. Para sa tanan eh. Para sa tanan. Oh, ikaw. Danau City Ultra Enduro Trail Cross Challenge. 100 km, 35 barangay, 25 CPS. Gitag sa tagsa kanas kanon. Alisa basasa. Mura ka mag nagkuanay kanang nagbasa gikas grade 1 to grade 6. Tarong agbasa. Atubang dito. O sa iyong gusto. Atubang dito. Atubang dire. Ay, ang ilang Aysa. Kay ilang gusto. Atubang ko no dito. Mo yung gusto? Ha? Awan ta ka Mindanao. May gusto ko no. Atubang dito. Sige. Danau City Ultra. Danau City Ultra Enduro Trail Cross Challenge. 100 km. Marua tawhana. Sir Anoy, sakto sa day, inigbasa, atubang dito. Igbasa, atubang na sa dito. Syaro. Congratulations sa tapakpakan from Michelin Tires. Gibita Gritsoy. Okay, next in line. Silver and Open. Next in line, Silver and Open. 10th place, Alihar Landiro. 9th place, Idris Wahab. 8th place, John Rick Kiamco. 7th place, Donald Kainas. 6th place, Ray Opo. 5th place, Charlie Cani. 4th place, Chad Cani. 3rd, Renard Castillan. 2nd place, Otik Requinia. The champion, Jackson Team. Hala, nakagair ni Boats. Piha tawana. O pagani ma-champion, nakagair ni Boats na Sir Francis. Champion. Congrats tol. Haya tawhana, naghanag dao ka ni Ron. Champion.
Wala pa. Okay. Picture na to ka because Anoy. Picture. Sunod, 1 to 3rd. Dayon ang uban, ari mo. 1 to 3rd. Bilin mo dia, 1 to 3rd. 1 to 3rd. Picture, 1 to 3rd. Picture. Okay, sticker. Ara ka mo. Oh, diri. Dol. Oy, BRT, Philippines, baka naman. O sa kumusta, Dol? Atong communication ni ma'am sa BRT. Okay. Sa tanan nga nay mga sakyanan, palihog paminaw kisaning sakyanan. L, plate number LAC 4331. Pick up nga sakyanan. Palihog go, pick up nga puti. Imo ni Yok. Palihog ko, boss Yok. Okay, so nagsabot pa man sila. Sponsored from Chassis Works Decals and Apparel. Okay, Chassis Works Decals and Apparel. Okay, para ni sa tanan ha, para sa tanan. Para sa tanan ni. Ayaw mo katong nadia sa nangaon, nag-standby, makadaog yapon mo ani. Ako pangutana. Kinsay pangalan sa mayor deri sa Danau City? Pangan sa mayor sa Danau City. Dagan. Oh, dira. Aridol, sakador. Kailangan kompleto ha. Government. Ay, ari. Ah, kompleto. Pangano kompleto. Mayor. Dori, dahil sa. What's mo? Siya pa may una. Linya sa mo dia. Mayor sa Danau ko karon ha. Mayor Mex Dorano. Oy! Isa ha. Linya. Si Inday sa. Si Inday sa. Atras mo nga to. Kisay pangalan. Kompleto ha. Oy! Paliw ko diya be. Paminaw ha. Paminawa og sakto ba? Kinsay pangalan sa mayor diri sa Danau? Neto Durano. Honorable Nito Di Durano. Sakto. Dili gihapon. Ayun na lang, kaya nakadaog na ka, ipanghatag na nasuban. Tabi diya. Oy! Mga rider! Kinsa to'y nabiktima sa gipangayog 200 o sa gatos 500 dito sa ruta. Gahapon. Isang kamot. Kay ngano? Kisay ng warta gahapon. To'y mga taga Team Jinsan, Team Davao, tupag yung Team Cebu ay. Si Timil ang nakwarta. Adrian, pila nyo na kwarta? Ade, pila nyo na kwarta? 5,000? Why, si Timil ay. Are, diri. Next in line. Kinsay pangan sa mayor diri sa Danau City. Okay. Mayor Ramonito Dorano III. Sayop. Kuwang. Kuwang. Kailangan Kuwang. kompleto. Kailangan kompleto. Si Chico, sige ko pasulti ah. Sige, to. Chico. Bebe, are. Paminaw ha. Kompleto. Hoy! Are, Chico. Kailangan kompleto, Chico. Oh, diri. Ay, ako na lang ito bagay. Ay, dara. Kailangan kompleto ha.
Kisa, Patubagan sir. si Kisa, sir. James. Sige. Ramon Nito D. Durano III. Kuwang. Kuwang gyapon, kuwang. Okay, kisa, sir. Thomas Mark H. Durano. Sayop, sir. Sayo, Former mayor na, Former sir. na. Mayor karon, mayor. Kuwang gyapon to? Atong kuwang. gingon ni Sir James? Ang kompleto good ng pangalan. Kompleto pangalan. Sige. Honorable Uy. Mayor Oh. Ramonito Nito D. Durano III. Ay, mao to. Okay, so next in line. Wapay nakadog. Sige. Pangalan sa Vice Mayor. Pangalan sa Vice Mayor sa Danao City karon. Vice Mayor. Pangan sa Vice Mayor. Sige na, kay gold naman ta. Pangan sa Vice Mayor. Wrong daw. Sige, tagag chance. Kisa pangan, sir. Honorable Vice Mayor. Kompleto mga Honorable Vice Mayor Carmen Remedios Ivy Hatchkis Durano. Grabe, hagi kompleto. Idola, Juday. Idola. Tagadanaw yun. Daog si sir. Michelin. Sir. Okay, so mao na ni karon. Anya. Ang ato ang Bob, mo TikTok ka? Kausa lang din eh. Katong, watch me wear, watch me nene. Okay, Congratulations, sir. mao na ni ang main from Gurney Boats, no? Kay ma-award ta sa gold. Motosokbo. Palihog ko, Motosokbo. Japet Magali. Gurney Boats na ni. Gurney Boats. Sir Japet. Sir Japet of Motosokbo. Palihog ko. Ma'am, sa Motosokbo. Gurney Boats. Ang makadaog ani karong gabiona, makadala ani karong gabiona gikan sa motosogbo.ph. Garni. Unsa gani ka Garni? GX1. GX1 Garni size 10.5. Money. Sir, Size 45. Sir, dali sir. Sir Japet, sir. So, the grand prize na to karon gikan sa motosogbo.ph. Gurney Boats nakatidad og 15,000 pesos. Sir. Kinsa kay dumadaog karong Atubang dito, gabiona. sir. Atubang dito kay suwaw kay sanan, sir. Nya, kuha dayon, sir. Daplendol na. Ato dito, sir. Na, ay tanaw, sir. Kaya ha. May the best man win. Okay. Ang nakadaog gikan sa motosogbo.ph. Silver, number 9. Silver. Race number 9. Silver, race number 9. Lo, Atong ikuan ha, og ikuan. France, Walang FA tarong ang nakadaog. Buenas lagi ni siya. Naagya pa Oy! ni Mapdos. swertiha tawhana kay ngano. Nag-inquire girin tawhana ganina og pila ni nga racing boots. Swertiha. Oy, ang para palit ana ba? Ihatag na lang nako ay. Swertiha tawhana. Ano kayo utang nako? Sige, bayri to ron ha. Sobra ito. Picture. Motosogbo. Atala swertiha tawhana eh. Magpalit yun unta. Okay. For the gold, an expert. 10th place, Jerome Camua. 9th place, Archie Susubrado. 8th place, Ronel James Labrador. 7th place, Ashin Setri Ansha. 6th place, Adrian Constantino. 5th place, Gaboy Las. 4th place, Adrian Dapito. 3rd place,
Pete Evans Balaba. Second place, Ronel Tixon. And the champion for the gold and expert category, ladies and gentlemen, Russell Morales. Nagdala og oras nga 3 hours and 5 minutes. Grabe ha. Gihuman og 3 ka oras og 5 minutos ang ruta nga 100 kilometers, 20 barangays, 25 barangays, 25 checkpoint. Grabe ha. Congratulations, riders! Dol, asa kayo ang champion? Champion, please. Please raise your hand. Champion, asa man ang champion sa gold? Dol, dali ra Dol. Ganiha Dol, nakaingon gi ko Dol nga unsa ginang grabihag yung talent mo Dol. Congratulations Dol. Unsa imong ikasulti sa lumba nato Dol? Kung ikasulti dire sa lumba dire sa Dunao is guwapo kayo yung track. Lingaw. From Team Jensen, pangan ka ni Dol? Russell Morales from Team Jensen, Dino Jensen. Yeah! Russell Morales from Team Jensen, the champion of our gold category. Ang atong third place, Pete Evans Balaba from Consolacion, Cebu. Ang atong second, Dol. Jensen, mangyapon ka Dol, no? Ang atong second place from Davao del Sur. Ay sa Sanina sir, paliho ko sir. Ha? Paliho ko sa Sanina. Oh. Picture. Alright. Champion from Mindanao. From Team Dino. Congratulations. The first, the champion is from Jensen. The One to first third. runner-up is from Davao del Sur. And the third, from Consolacion, Cebu, Pete Evans Balaba. Ang katong nagsunod, taga-ilaha to. Congratulations sa tanang winners. Congratulations sa tanang riders. Congratulations na atong tanan. Og salamat sa Ginoo nga nahuman ang atong lumba nga walay major injuries, walay casualties. Malipayon ang tanan. Sakto ba, sir? Salamat sa suporta, sir. Thank you kayo. Say, please save the date. Next September pohon 2026. See you around for the Now City Ultra Trail Enduro Trail Cross Challenge version 2. As what Mayor Mix said, ganiha. Okay, so 2.0 na, no? Yes. And then, next event na to, sir. Musunod ayon, ayaw mo panglakaw, kay natay, Honey and Indak, the Danao City Sing and Dance Idol Show karong gabi na. Para sa inyo, sa naadiri sa mga katauhan. So, congratulations and welcome to Danao City, Team Mindanao! Yes. Asa David, congratulations Team Mindanao! Team Visayas, congratulations. Team Luzon, congratulations kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa pag-apil ninyo sa first time race diri sa Cebu. Yeah. Sa tanang riders, sa tanang naghago og niapil sa Danao City Ultra Trail Enduro Challenge, Master Francis Hermita, your Assistant Race Director, now signing off. See you around for version 2. Salamat!